नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे मु तो ये भलरे अच्छी। तो फाइनाली 15 दिन पर साहू बाबूर घर बाउड़ा हो बड़ पु तो ट्यूशन सियाड़े जाइए साथी नहीं आसछन्ति आगे बसैकी कहीं पछपटे मो भौणी से चाउल बुझी देता टे सस्तार तो से नहीं आसछन्ति आगे पुणी ब्याग पत्र सब थिला मो पुओ से आगे बसैकी नहीं आसछन्ति ता सहित चाउमिन रोल आउ थंडा एमती सब धरिकी आसछन्ति मॉन्स्टर आनिछन्ति सान पुओ से देखे देखे कहूँ से दिन तू पीलु आज आम पीबू आउ रह कहली हाँ ठीक अच्छे तुम पिओ आ कौन तो से भी नहीं आसूसी चलते बड़ाबड़ी करके देवी मो पुओ खाइब तो चाउमिन आसीगला मो पुओ मानकर आ रोल दुटा तो होती कहले आउ टे खाई आउ गोटे चाउमिन बापा भी पठे देती आ कौन बांटिकी ना रे अरे ये कौन नहीं जा हेटे बस खाईदे जा दैया दैया थीरे कि नहीं बापा मुड़ बाज कुदुची तो आगु दिलुनी हाँ मुंडिया मारदेला टीवी देखा चली खिया चली ए तलटारे कहीं पड़ मा रूम को जा एसी लगी ठंडा लगुच खाई हेटा बाहर फोपाड़ी दे खाई दियो पेट बसी जाऊँ न खाई रंग तुम मैंने खाइब खाओ खाओ मुझे जाऊँ मोर कम अच्छी आज कौन बाबा पढ़े हैं अरे बाबा पढ़ेबे आज हाँ हाँ इस आ गोटे जिनस आसी धरिकी ठियाई पोथी कागज निया साहू बाबू ऑनलाइन केतेटा जिनस ऑर्डर करथिले रह गोटे गोटे करके खोला हवा तांको पे ड्रेस पैंट आउ एटा गोटे मु ऑर्डर करथिले डिओ साहू बाबू पे मो तरफ रो स्वेटर नुहरे ड्रेस एटा ड्रेस ऊपर टी शर्ट होदे ना चिरनी साइज रे खोलो जदि न रखिबो रिटर्न करिवो ब्लैक कलर रा तुमको भल अछि भल हिची हाँ कपड़ाटा मस्त अच्छी हाँ बढ़िया अच्छी खोल की देखो ना भल रे दीपट कांधरू वी कट ओके आ खोल हाँ भल लगुच तू खोली पारिबनी मो दे कौच एटा कौन ई माँ मु भाविली छोट छुआ पेंट अरे कहीं दिया बेल्ट दे देखा हबनी तुमको नाई नहीं हब हब नाई हबनी देखिए ठिया है कि हाँ छोट है भाया लगुच तो फाइनाली एटा हल्लानी साहू बाबू को कार्गो पेंट आनी जे गलुनी गोड़े देखा तू पीनी देखे तू पीनी तते जदि हम रखिदेवा छोट हो एटा खोलो केमती भल लगुच देखा आ कटिंगटा बढ़िया लगुच पूरा झकास आरटा से पिंधिक आसले ये जोड़ा तुम ठीक है एटा खोलो तीन टा एटा भल ये ऑफर मिलूँ जे तीन टा आने के 235 250 भितर एमती पड़ू बढ़िया लगुच ठंडा ठंडा लगुच आयुष आसिलु आयुष ये आसीगला आयुष तो देखिए आसी ये अंटा अंटा होसी अंटा बेल्ट चापी देले हे जीव रे टेकिबु सार्टा टेकुनु हब हब ना अल्प टिके लूज होसी मा का प्यान सब मत तमको दे देछि आज अच्छी तो तार से पिंदबा कोन अरे आले से बढ़िबनी एडा हब मा पुआ पूरा भाई आमर देखिकी
ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଜିନିଷ ଦିଟା ମାନେ ତା ବାବାଙ୍କର ଦିଟା ଠିକ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲାନି ଯେ ସେ ପୁଅ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଥାଉ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଲମ୍ବା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଲମ୍ବା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଯିବ। ଅଣ୍ଟା ଯେଟା ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିବ, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ରଖିଦେବା ହେଲା। ତ ଏବେ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସାହୁ ବାବୁ ଆସିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କିଛି ହେଲାନି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି, କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଉଠିକି ଯିବି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ସିଏ ତ ବସିବେନି, ସେ କହିବେ ମୁଁ ପଢ଼ା ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୋର ରେଗୁଲାରଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି, ତୁ ତୋର ପଢ଼ା। ସେ ଗଲେଣି କୁଆଡ଼େ ଛକ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହାଇ ଗାଇଜ୍ ପାଠ ପଢ଼େ, ହାଇ ଗାଇଜ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିଛି, ଆଜି ରୋଷେଇ ନାହିଁ। କାଲିଠୁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲା ପୁଅ, ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନି। ତ ଚିକେନ୍ କଷା ରଖିଥିଲି, ଝୋଳ ବି ଟିକେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆଉ ଡାଲି ଅଛି, ସେଇଆ ଲଗେଇ ଖାଇଦେବି। ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ପୁଣି କହୁଥିଲେ କରିନି, ଯଦି ହେବ କରିବି, କି ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଯାହା ତତାତତିକି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦେଲେ ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଏବେ ଚାଲି ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ସାରିଦେବି, ତାପରେ ଯାହା ଯେମିତି ହେବ ଖିଆପିଆ ହେବ ପୁଣି ଆଉ। ଧାନ ଗେଲୁ ନୁହଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖାନି। ନାଇଁ ଭାତ ଏତେ କରିଦେବନି, ଖାଲି ଭାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବେଗି ବେଗି ଖାଅ ମ। ଆଉ ପୁଣି ନା ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରେ। ଏଠି ଚିକେନ୍ କଷା ଅଛି, ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଝୋଳ ଟିକେ, ପିଲାମାନେ ଖାଇଦେଲେଣି, ଡାଲି ଆଉ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଯେ ତାକୁ ବଳିଛି। ଏସି ଲଗେଇକି ଆଉ ସିଏ ତ ଏସି ନହେଲେ ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏସି ଲଗା ଦିନ ରାତି। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଇଯାଏ, ଖାଇଦିଅ ସବୁ ମିଶେଇକି ଖାଇଦିଅ। ତମେ ଡାଲି ପରା, ହରଡ଼ ଡାଲି। ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତମେ ନିଅ ହରଡ଼ ଡାଲି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ନା ଶୁଖିଲା ଭାତ କେ ଚାଲାକି, ଖାଅ ମ। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଡାଲି ଖାଉନି। ଭଗବାନ କହୁଛି ବେଶୀ ଖାଇବିନି। ହଉ ନବ ଟିକେ ଖୁଆଇଦିଏ। ଭଗବାନ ଲଭିଠୁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍, ଅଣ୍ଡା ଅନଉଛ କ'ଣ? ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି କି? ନାଇଁ ପୋଡ଼ିନି ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ଯୋଡ଼େ ବୁଢ଼ା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଛନ୍ତି। ଖା ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ପାଟି ପୋଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ହେଲା। ଦିନ ସାରା ଖାଇବେନି, ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଦିନ ସାରା ଖାଇବେନି, ରାତିକି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ। ଖାଇଦିଅ। ଖାଇଦିଅ। ଏମିତି ଗରମ ଭାତ, ମାନେ ସକାଳର ଗରମ ଭାତ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଲି।